अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अगर सियासत से तहजीब, शाइस्तगी, रवादारी और अखलाकियात ख़त्म हो जाएं तो ये इक़्तिदार की नहीं, इक़्तिदार की सियासत बन जाती है। आप, साहब, जनाब और मोहतरम कहने वाले जब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और अवामी जलसों में बढ़के मारें और ओए कहकर सियासी मुखालफीन को पुकारें तो एक ऐसा सियासी कल्चर जन्म लेता है कि जिसमें एक दूसरे को फहश गालियां दी जाती हैं, धक्के दिए जाते हैं, मुक्के मारे जाते हैं, बेहुदा इशारे किए जाते हैं, लान तान और बेहुदा अलकाबात से मुखालफीन को पुकारा जाता है। जब सियासी कायदीन ये सब कुछ खुद करते हैं और अपने कारकुनान को ऐसा करने पर रोकने के बजाय शाबाश देते हैं तो मुआशरे में इश्तियाल अंगेजी, शिदत पसंदी और इंतहा पसंदी जैसे अनासिर जन्म लेते हैं। फिर ये नफरत सरहदें पार करके देश से परदेश तक पहुंच जाती है। गुज़िश्ता रोज लंदन के एक होटल में मरियम नवाज के साहबजादे और मियां नवाज शरीफ के नवासे जुनैद सफदर की शादी की तकरीब के दौरान होटल के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नवाज शरीफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पोस्टर्स भी उठा रखे थे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए और नौबत मार कुटाई और हाथापाई तक पहुंच गई। एक दूसरे को गंदी और नंगी गालियां दी गईं। एक खानदान की निजी तकरीब को जंग का मैदान बना दिया गया। यह पहली बार नहीं हुआ बल्कि सियासी क़यादत की जानिब से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए न सिर्फ सख्त तनकीद की जाती रही है बल्कि ज़ाती नौयत के हमले भी किए जाते रहे हैं। कश्मीर इलेक्शन की सियासी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और मरियम नवाज एक दूसरे के बच्चों पर शदीद तनकीद करते रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात यहां तक ही नहीं रुकती बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की साबका बीवी और उनके बेटों की वालदा जुमैमा गोल्डस्मिथ ने भी मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया था और शिकवा किया था कि उन्होंने 2004 में पाकिस्तान छोड़ दिया था, लेकिन अभी तक मीडिया और सियासतदानों की तरफ से उन्हें और ख़ास तौर पर उनके मजहब को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। एक माह पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली और सलमान शहबाज अपने खानदान के हमरा एक होटल में खाना खा रहे थे कि इस दौरान उनका पाकिस्तानी फैमिली से झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान बेदरे गालियों का इस्तेमाल किया गया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतअद्दिद बार मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह का घेराव किया जाता रहा है और उनके घर के बाहर मुजाहिरों का बाकायदा इंतजाम किया जाता है। जो मुजाहिरा गुज़िश्ता रोज जुनैद सफदर की शादी के मौके पर किया गया, तहरीक इंसाफ लंदन ने उससे ला ताल्लुकी का इजहार किया है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जैसे नवाज शरीफ पर जूता उछालने की मजम्मत की गई, जैसे एहसन इकबाल को गोली लगने और फिर जूता लगने की मजम्मत की गई, जैसे ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकने की मजम्मत की गई, जैसे मरियम औरंगजेब को धक्का लगने की मजम्मत की गई, बिल्कुल वैसे ही इस मुजाहिरे की भी मजम्मत की जाती। क्योंकि बढ़ते हुए ऐसे वाकयात से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सियासतदान और उनके खानदान जाती किसी सूरत नहीं बच पाएंगे? क्या आने वाले दिनों में गालन गलोच की सियासत ही होगी? क्या मुल्क की सियासत दोबारा से 90 की दहाई में दाखिल हो रही है? और क्या मौजूदा हालात में मुल्क ऐसी नफरत और इंतकाम की सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है? इस पर तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। अंदलीब साहिबा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जिन लोगों की जानिब से यह एहतजाज किया गया वो पाकिस्तान तहरीक चाहने वाले थे और मानने वाले थे। आपके ख्याल में ये जो कुछ भी हुआ, हमने जो मनाजिर देखे लंदन में, कल एक निजी तकरीब थी, जाती तकरीब थी, इस खुशी का मौका था, इस मौके के ऊपर क्या ये एहतजाज जायज़ था? शुक्रिया मंसूर। मेरा ख्याल है कि किसी भी ज़ाती जो आपकी ज़िंदगी होती है उसके ऊपर जो सियासी लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं करना चाहिए। मेरा बहुत ये ओपन स्टांस रहा है और मेरा अभी भी स्टांस है। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी यू मस्ट डिस्टिंग्विश। आप एक सियासतदान होते हुए आपकी फैमिली और आप अनफॉर्चुनेटली पब्लिक से अपने आप को नहीं रोक सकते। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पब्लिक आपको किसी वजह से अच्छा या बुरा जानती है तो चाहे सोशल मीडिया हो, और सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ होता है, और यहाँ किसी तकरीब में हो, ये पब्लिक तो निकलेगी। अब अगर जो बयान आप कर रहे हैं कल निकाह का या उससे पहले आबिद शेर अली का, तो आबिद शेर अली की जो वीडियोस थी आपने देखा कि क्या हुआ वहाँ, और ये एक्सप्लेन भी हुआ, आप लोगों ने चैनलों पे भी दिखाया कि पब्लिक आराम से खड़ी थी, क्यू लगा हुआ था, रश था रेस्टोरेंट में। जब आबिद शेर अली और उनके साथ लोग आए, उन्होंने क्यू को तोड़ के आगे गए
اور اندر ریسٹورانٹ میں اپنے لیے جگہ لی، جس پہ پھر لوگ مشتعل ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان نہیں ہے، آپ یہ ایسے نہیں کر سکتے، اور وہ جھگڑا ہوا۔ تو یہ تو ایک پبلک کا حق ہے، وہ کرے گی یا کرے گا۔ جہاں تک سیاسی جماعتیں ہیں، بالکل میں پہلے بھی کہتی ہوں، آج بھی کہوں گی، کل بھی کہوں گی کہ جو کچھ نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے، جو کچھ آپس میں یہ کسی کے بہن بھائی باپ کے متعلق، اور یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ہمارے جو ایکس وزیر اعظم تھے انہوں نے جوتا مارنے کا کہا اسپیکر کو، اس کے بعد خواجہ آصف کی روایت تھی کہ انہوں نے کسی کے والد کو نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کے گالی نکالی۔ تو یہ جو روایتیں ہیں، یا شیرین مزاری کو کہنا یا کچھ اور کہنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، چاہے میری جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو۔ لیکن جب آپ پبلک پلیسز میں جاتے ہیں، آپ کی فیملی ہوتی ہے اور پبلک کہہ رہی ہوتی ہے، اس سے نہ میں نہ کوئی اور بینگ پبلک فگرز ہم اس پہ شاید اچھا تو نہ اس کو جانے، لیکن پبلک کا ایک اوپینین ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب اس میں سیاسی لوگ شامل ہوں اور سیاسی لوگ اپنا ایک سیاسی پن دکھا رہے ہوں، تو جو وہاں کی قوم ہے، اسپیشلی جب آپ لنڈن کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ بہت اویئر ہیں، وہ لوگ بالکل نہیں برداشت کرتے، کیونکہ وہاں جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا وزیر اعظم کی فیملی ہوتی ہے، وہ بھی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی پروٹوکول کو، جس کو کہتے ہیں، جو بھی وہاں پروٹوکولز ہوتے ہیں، ایس او پیز ہوتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ، ان کو پتا ہے کہ اگر $200 کا کلنٹن نے کٹوایا تھا اپنے بال، تو وائٹ ہاؤس پہ ایک پروٹیسٹ ہو گئی تھی پلیک کارڈز لے کے کہ بھئی یہ $200 کہاں سے آئے ہیں، تم نے کیوں دیے ہیں وائٹ ہاؤس کے ایکسپینس میں سے، یہ ہمارے پیسے ہیں۔ تو یہ تو وہاں کی روایتیں ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی بھی دیکھیں وہاں کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ امریکہ میں مائک پومپیو جو ہے، جو ان کا وزیر خارجہ تھا، اس نے اس کو بوٹل دی گئی ایز اے گفٹ، کسی ملک میں گیا، اب اس کی ویلیو تھی کوئی $5000۔ وہاں جس طرح ہمارے توشہ خانے میں ہوتا ہے کہ آپ آئے اور آپ نے گھڑیاں بھی لے لی اور سارا کچھ لیا اور پھر لے کے چلے گئے، کیس بھی چل رہا ہے یہاں ہمارے حکمرانوں پہ، وہاں اس پہ انکوائری ہو گئی ہوئی ہے کہ جی آپ کو $390 کے علاوہ آپ کوئی چیز نہیں لے سکتے، تو اگر آپ نے لیا ہے تو دس از اے کرائم۔ تو جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جہاں جو چلتا ہے وہ وہاں نہیں چل سکتا۔ تو پبلک اگر پروٹیسٹ کر رہی ہے کسی چیز پہ، کسی زیادتی پہ، تو وہ ہم اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ کل کا واقعہ تھا، ذاتی طور پہ تو میں کہتی ہوں بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر پبلک کر رہی ہے اور کوئی سیاسی جماعت اس پہ آپ محض مفروضہ لگانے کے لیے کہہ دیں کہ یہ وہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کی میجر ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ہم تو وائٹ ہاؤس کے باہر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ازیوم کرنا کہ یہ کسی اپوزیشن پارٹی کا بندہ ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش ہے۔ میں ذرا اس پہ جواب لوں۔ میاں جاوید لطیف صاحب، یہ سر آپ کی ساری بات سنوں نے کہا جی پبلک کا ریاکشن ہے، یہ پبلک کا ریاکشن آ جاتا ہے، سیاستدانوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ویسے مذمت کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پبلک کا ریاکشن یہ تو آ سکتا ہے۔ شکریہ منصور علی خان، مگر میں یہ عرض کروں گا، میری بہن ہے اندلیب، میں ان سے ہمیشہ اچھی توقع رکھتا ہوں، مگر اگر مگر کی بجائے یا اگر مگر لگا کے مذمت کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی۔ اور لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب پبلک ہے پبلک کھیلنے کی بجائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے لے کر نیچے تک ان کا کوئی ایک بندہ ایسا بتائیں اندلیب بی بی کے علاوہ کہ جو میڈیا پہ آتا ہو اور یہاں وہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتا ہو۔ اور بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جن سے آپ توقع رکھ رہے ہیں، جن لوگوں سے، ابھی میری بہن کوٹ کر رہی تھی کہ دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے، مثالیں دی جاتی تھیں، پاکستان کی حکومت بنانے سے پہلے یا قابض ہونے سے پہلے عمران خان صاحب دیا کرتے تھے، اور ان کی جو ہواری تھے وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جناب لندن میں یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے۔
3 سالوں میں منصور علی خان صاحب جو مثالیں یہ کوٹ کیا کرتے تھے، پاکستان کے اندر ایک مثال بتائیں جس پر انہوں نے خود عمل کیا ہوا ہے، کسی اچھی عادت پہ، کسی اچھی چیز کو جب کوٹ کرتے تھے جو انہوں نے اپنا لی ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے اندر، میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن بڑھی، انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھی، انٹرنیشنل ادارے یہ بتا رہے ہیں، اور خود عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں، اور جو سابقہ جرنیل ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ بات عمران خان کہا کرتے تھے 2005-06 میں۔ آج عمران خان بدل جائیں تو وہ الگ بات ہے، مگر عمران خان وہ چیزیں آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور اسی طرح جرنیلوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر مگر لگانے کی بجائے ہم، ٹھیک ہے ان کے نزدیک بڑے دوزخی ہیں، بڑے غلط کام کرنے والے تھے، اور یہ فرشتے جو آئے تھے 3 سالوں میں ہمیں کوئی گل کھلا کے دکھاتے سر، وہ آیا کہ یہ فرشتوں نے کوئی اچھا کام کر کے دکھا دیا ہے جس سے ہم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ یہ بلکہ ایک نا رپورٹ انہوں نے دی ہے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن وہ کچھ چیزیں تو ہیں، کمپیریزن کیا انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ، میں بھی آتا ہوں ذرا اس کے اوپر۔ شیلا صاحبہ، آپ خود بھی ڈپٹی اسپیکر رہی ہوئی ہیں، یہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس کو کس طرح حل کیا جائے، کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ کیونکہ عبداللیب صاحبہ کہتی ہیں جی پبلک کا ریاکشن ہے، تو یہ پبلک کا ریاکشن تو آ سکتا ہے۔ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں جی پبلک کا لفظ استعمال کر کے اس کے پیچھے مت چھپیں، یہ ایسے عناصر ہیں جو جان بوجھ کے جو ہے وہ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ کون ٹھیک ہے جی اس کے اندر؟ جس کنٹری کی پبلک کی یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ وہاں پہ رہتی ہیں اور وہ یہ برداشت نہیں کرتے، وہاں پہ تو سویلین رائٹس کی سب سے زیادہ بات ہوتی ہے۔ وہ تو کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ کسی کے گھر پہ جا کر اس طرح کی حرکت کریں۔ یہ صرف ان کے زمانے میں شروع ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم رائے پہ جائیں گے، اور پھر سب نے مذمت کی تھی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ لندن وغیرہ میں ہم سے زیادہ سویلین رائٹس ہیں، کیا یہ زیبا ہے کہ آپ کسی کے گھر کی تقریب میں جا کے پبلک کے نام پہ یہ حرکتیں کریں؟ تو پھر جو ابھی ہمارے پاکستان میں جو ہے ایک وزیر کے بیٹی کی شادی میں جا کے کسی نے مار دیا، تو وہ پبلک ہی کا تو حصہ تھا وہ شخص، کیا اسے یہ کرنا چاہیے تھا؟ کسی کے گھر کی تقریب ہے، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے لیڈر جو ہے نا وہ ذہن سازی کرتا ہے۔ اگر لیڈر جو ہے وہ یہ کہے مجمع سے کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا، تو لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں۔ آپ اگر لیڈر ہو کے کہیں کہ میں ان کے اے سی نکال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، چوک پہ لٹکاؤں گا، پولیس والوں میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، بیٹ سے پھینٹا لگا دینا، تو لوگ آپ کے فالوورز ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب پہلے بھی جنید صفدر کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب مریم صاحبہ یہاں آ رہی تھی، کوئی مسئلہ ہو رہا تھا، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں ان پہ اٹیک کیا تھا۔ ان کے گھر ایک خوشی ہے، جو بھی صورتحال ہے وہ یہاں پہ ہے، نہیں جا سکتی، صحیح غلط۔ آپ کون ہوتے ہیں خدائی خدمت گار جا کے وہاں پہ لا آف لینڈ آپ توڑ رہے؟ بڑے آپ اوبیڈینٹ ہیں وہاں کے لاز کے اور وہاں کے رائٹس کے۔ تو پھر یہاں پہ جو ہوا واقعہ، وہ بھی پبلک تھی جو گریٹر اقبال پارک میں تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ عبداللیب صاحبہ، یہ تو وہ بھی پبلک ہے جو رکشہ والا ہے، پھر وہ بھی پبلک ہے جو اسد کھو کر کے یہاں پہنچا۔ عبداللیب صاحبہ، یہ غلط ہے پبلک کا لفظ، عبداللیب صاحبہ پبلک کا لفظ استعمال کر کے کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح تو کل کو پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کے گھر پہ شادی ہو اور باہر اس کے وہاں پہ احتجاج ہو رہا تو بعد میں کہہ دیجیے پبلک ہے، پبلک اپنا ریاکشن دکھا رہی۔ دیکھیں، میں نے بڑی کلیئرلی ایک ڈسٹنکشن کی، اور یہ ڈسٹنکشن ہے کہ ذاتی چیزوں پہ بالکل نہیں، لیکن آپ کی اوپر دیکھیں، آپ کے خاندان کے اوپر اور آپ کے چیدہ لوگوں کے اوپر، آپ کا جو 3 ٹائم کا پرائم منسٹر ہے اس کو وہ کنوکٹڈ ہے، مجرم ہے، ابسکونڈر ہے، بھاگا ہوا ہے باہر، وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے، میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا،
मैं वहां रहूंगा, इसलिए मैं ना अदालतों में आऊंगा ना यहाँ आऊंगा, और सारी टीम आके बड़े मजे से उनको डिफेंड करती है। अच्छा, अब अशरफ गनी का भी यही हाल है, अशरफ गनी ने भी सारा कुछ लूटा, वो बाहर चला गया है, अब वो भी भगौड़ा हो गया। अब ये जो सारे लीडर्स हैं जिन पे केसेस हैं, अशरफ गनी पे तो अभी केस नहीं है, लेकिन इन पे केसेस हैं, सुलेमान शहबाज पे केस है, मरियम नवाज पे केस है, और हसन हुसैन को बुलाया जा रहा है, वो कह रहे हैं हम तो इसके सिटीजन ही नहीं है। जब आपके ऊपर आपके ऊपर केसेस हैं, एक कानूनी केस है, तो आप वहां नहीं आने की कोशिश करें, तो वो जो सारे लोग हैं, मैं तो पहले कह चुकी हूं कि ये आप छोड़ दें, ये मत समझें कि वो पीटीआई के हैं या क्या। जितने बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, और बहुत सारे हमारे बारे में भी बहुत क्रिटिकल हैं, लेकिन वो इन चीजों को नहीं बख्शते। वो ये कहते हैं कि अगर आप मुजरिम हैं, अदालतें आपको बुला रही हैं, आप कह रही हैं कि जी ये कहां से फ्लैट आए, और आप एक रसीद तक देने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपके समधी जो हैं वो भी एब्सकॉन्डर हैं, अच्छा, उनके ऊपर भी इश्तिहारी है, और आप खुल्लम खुल्ला कह रहे कि मैंने वापस नहीं आना, तो फिर वो आपके ऊपर, अब इसको छोड़ें आपको याद है सऊदी अरेबिया में, दुबई में, हर जगह वो सड़क पे जाते हैं, लोग उनको कहना शुरू हो जाते हैं, आबिद अली की 4 वीडियोस हैं। अच्छा, वो गली से निकले, अब गली में हमने ताक में रखे हुए हैं लोग कि जी पीटीआई के लोग, वो अपने फ्लैट से निकलते हैं, आपने वीडियो भी देखी होगी, शैला साहब कुछ कहना चाह रही हैं और साथ उनको आवाजें कस रहे हैं। तो ये जो है, ये पब्लिक है, वो हमने हर गली में अपना बंदा तो नहीं रखा हुआ ना, कि जब कोई 24 घंटे में एक बंदा निकलेगा, और वहां के लोगों को टाइम नहीं होता, वो अपने ऑक्यूपेशंस में होते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं, वहां आपको पता शेड्यूल क्या है। लेकिन अगर आपका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, आप किसी पार्क में नहीं जा सकते, किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर एक कानूनी दायरा है। ये कोई जाती बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कौम के पैसे की। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कानूनी मुजरिम, कन्विक्टेड, स्टैम्प, हाईएस्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आपके ऊपर सर्टिफाई कर। मियां साहब जवाब दें जी इसका, मियां साहब जवाब देना। 62-63 लोग आपको पूछेंगे, ये वो काम नहीं है कि जी वैसे ही आप जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, मियां साहब जी। देखिए दिलीप बेबी, मैं फिर से ये कहूँगा कि थोड़ा अखलाकियात थोड़ा अपने अंदर देखें, झांक के, कि जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम क्यों लगे। आप मुझे ये बताएं कि अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के लिए सर्फ ना करते, अगर नवाज़ शरीफ के अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के लिए सर्फ ना करते, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी न चढ़ते। ठीक, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि नवाज़ शरीफ ने जो पाकिस्तान के लिए किया, अगर वो ना करते तो नवाज शरीफ चौथी दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने से नवाज शरीफ को कोई दुनिया की ताकत ना रोक सकती। अब आ जाए मैं जो कहना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आपने न सिर्फ दीगर शोबों की तरह पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात तबाह की, आपने कौम की होप ख़त्म कर दी। ठीक, आपने उम्मीद ख़त्म कर दी कि आपके होते हुए कोई अच्छा काम, किसी अच्छी डायरेक्शन पे कौम नहीं जा सकती, ना अदारे जा सकते। कहते हैं यही तो अच्छी डायरेक्शन है। अगर ये कहते हैं यही अच्छी डायरेक्शन है कि आज अगर कि हम किसी चोर को, किसी कल्प्रिट को, किसी कन्विक्टेड को कह देते हैं कि हाँ जी देखो तुमने ये किया है, ये अगर ये अच्छी चीज़ है ना, तो मैं ये कहना नहीं चाहता था जो शैला बीबी ने बात की कि एक वजीर के घर घुस के एक शादी के फंक्शन में जो कुछ हुआ, पूरी पाकिस्तानी कौम के सर नदामत से झुके हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं कि किसी के घर में घुस के, किसी के शादी का फंक्शन हो, कोई मातम हो किसी के घर में, आप जाके ये काम करेंगे तो आपको कौन महजब कौम कहेगा। मगर मैं ये कहता हूँ, जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं, इल्ज़ामात, ओ भाई अगर आपने पाकिस्तान के अंदर मोटरवे ना बनाया होता, आपने दहशत गर्दी का खात्मा ना किया होता, आपने पाकिस्तान से अंधेरे ख़त्म ना किए होते, आपने पाकिस्तान को सी पैक ना दिया होता, आपने पाकिस्तान को दुनिया से तन्हाई से निकालने के लिए अमली कदम ना उठाए होते, आपने पाकिस्तान को अगर ये ना कहा होता,
اور خود مودی کے یار بن گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے تو وہ غدار ٹھہرے، اور آج جو غدار کہنے والے تھے وہی باتیں کر رہے ہیں اور وہ محب وطن ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اندلیب بی بی آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے آپ آئیں گی، کر کے چلی جائیں گی، مگر پاکستانی قوم جو ہے آپ کے کیے کا بھگتے گی جو بھگت رہی ہے۔ ایک بریک ناظرین، ایک بریک لینا رہا، صاحبہ بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، جی بتائیں آپ نے کیا کیا ہے؟ پنجاب حکومت نے پنجاب حکومت نے جو ہے ایک رپورٹ نکالی ہے اور اپنا موازنہ کیا ہے انہوں نے پچھلی حکومت یعنی کہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ، اور اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، صحت کا شعبہ ہے اور چیزیں ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پچھلی حکومت سے بہت بہتر پرفارم کیا ہے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ بات ہو رہی تھی شعور ہے، بدتمیزی ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ اس پہ مختلف سیاستدان اپنی رائے دے رہے تھے۔ اپنے پینلسٹ سے دوبارہ اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ شیلا راز صاحبہ، یہ گفتگو آپ نے سنی، عمران خان صاحب کا اور اندلیب عباس صاحبہ کا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ شعور ہے، لوگوں تک یہ بات چھپ نہیں سکتی۔ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کسی کے بارے میں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ریاکشن آئے گا۔ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کوئی پلان بنا کے سب کچھ نہیں کرتی، یہ عام جو جنرل پبلک ہے جو یہ ریاکشن دیتی ہے۔ اچھا، بدقسمتی سے ہم ڈی ٹریک ہو گئے۔ دیکھیے، اگر کسی نے قتل کیا ہے اور قتل کر کے وہ بھاگ نکلا ہے تو قانون بھی اس کے گھر والوں کو قاتل ٹھہرا کے نہیں مارے گا، ٹھیک، اور اس کے گھر والوں کو اس بات کی سزا نہیں دی جائے گی، اور قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ جس نے کیا ہے وہی اس کا وہ ہے۔ اب یہاں پہ بات نواز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کی، ان کے سمدھی کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ثابت ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ بہت اچھے لوگ ہیں اور آپ لندن اور امریکہ میں رہ کے ہیومن رائٹس کو جانتے ہیں تو اسلام اور ہیومن رائٹس دونوں آپ کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس فیملی کے کسی اور شخص کو ان کے گھر کی کسی جگہ پر یا عام اس میں ہرٹ کریں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور یہی میں بتانا چاہتی ہوں، کل پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ پبلک عمران خان کو ڈاکو کیوں کہہ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ قیمتیں بڑھ جائیں چینی کی، گیس کی، اس کی، تو سمجھ لو وزیر اعظم ڈاکو ہے۔ کل آپ پھر یہ مت کہیے گا کہ عمران خان جو ہیں وہ خوددار نہیں ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں قرضہ بڑا ہے، وہ آئی ایم ایف کے پاس سخت شرائط پہ گئے۔ کل اگر آٹا، چینی، چاول نہ ملنے پہ آپ لوگوں کی پٹائیاں ہوں تو احتجاج نہیں کیجیے گا، پھر اس کا مطلب ہے کل آپ کے گھروں تک جب لوگ پہنچے آپ کی تقریبوں میں تو مت بولیے گا، یہ غلط بات ہے۔ لا آف دا لینڈ اس کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی ملک میں کہ کلپریٹ کے گھر والوں کو آپ عدالت سے لے کے، پولیس سے لے کے پبلک کچھ کہے۔ اندلیب صاحبہ یہ تو اعتراض آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ ٹھیک، اندلیب صاحبہ یہ جو اکسانے والی بات ہے یہ تو پھر جائز ہے نا، کہ اگر اس طرح کل کو عمران خان صاحب کسی تقریب میں ہوئے اور وہاں پہ لوگوں نے اس طرح احتجاج شروع کر دیا، یا کسی کی ذاتی نجی کوئی محفل ہے اور اس کے باہر اس طرح احتجاج شروع ہو جائے، this will start creating havoc, don't you think؟ دیکھیں، یہی تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک معاشرے کی پستی دیکھیں کہ آپ برے کو برا نہیں کہہ سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ لنڈن میں بھی جو لوگ ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں نجی چیزوں پہ بالکل سیاستدانوں کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن پبلک کیا کریں؟ آپ پبلک کا منہ آپ بند کر سکتے ہیں، اسپیشلی ان ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ ان کو بند کر سکتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب جا رہے ہیں کہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ جی وہ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں یا کہیں اپنی شادی پہ جا رہے ہیں، he has been declared in Pakistan by Supreme Court کہ وہ بددیانت اور بے ایمان ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر 4 کیسز چل رہے ہیں، عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ بھاگ گئے ہیں، آپ اشتہاری ہیں، آپ واپس آئیں۔ اچھا، ان کی بیٹی پہ بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ ان کے بیٹوں پہ بھی چل رہا ہے، ان کے سمدھی پہ بھی چل رہا ہے، they have been declared as absconder۔ اچھا، اب پبلک جو ہے اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ مطلب مجھے بتائیں، کوئی طریقہ بتا دیں کہ ان کو کہیں جی نہیں یہ نہیں کرنا۔ اچھا اندلیب صاحبہ، نہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ وہ کچھ ہے، کس طرح سے آپ ان کو روکیں گے جب ان کو پتا ہے وہاں رہتے ہوئے کہ جی یہ جو چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں اس ملک میں نہیں ہو سکتی؟
वो उनको पता है कि एक मिनट, अंजलि साहब से बात जिसको कहते हैं बोरिस जॉनसन जी। या माइक पोम्पियो जो है वो 390 से ज्यादा कोई उसको तोहफा मिलेगा और वो चुप करके घर ले जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। शैला उनको साहबा पता जी है कुछ पूछना चाह रही हैं। कि यही चौधरी निसार थे, चौधरी निसार थे जिन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यूसुफ रजा गिलानी को तैयब अर्दोगान की बीवी ने एक हार दिया था फ्लड ऑफ एक्टिस के लिए, जो यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी बीवी को दे दिया, उनके घर से निकला। ये तो चौधरी निसार ने किया था। अगर आप कहें कि जी हार की कीमत सिर्फ कोई 50 लाख थी तो क्या फर्क पड़ता है, बट बात यह है कि लोग इस बात को नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो एक चैरिटी के लिए दिया गया। ये दोनों जमातों के दरमियान में हुआ था, ये आप सबने रिपोर्ट किया, ये आप सब फिर मुकमुका हो गया, उस पे बात खत्म हो गई, लेकिन लोग तो इस पे बोलेंगे ना। लोग बोलेंगे। शैला साहब कुछ कहना चाह रही हैं जी, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। सवाल करना, अच्छा बोले शैला साहब बोले, जो भी आवाज मैं जवाब दूंगी। शैला साहब का जवाब ले लीजिए। शैला साहब जी, इनको खामोश करिए। जी बोलिए। एक बात, ये जो करप्ट लोग होते हैं, मुख्तलिफ मुजरिम लोग होते हैं, एज सिटीजन ऑफ अमेरिका और लंदन, ये वहां के किसी शहरी के साथ ये सलूक कर सकते हैं जो उन्होंने ये किया? नहीं। अब दूसरी बात ये है कि अंजलीप साहिबा, ये हार के केस का जो फैसला आया है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, होनी चाहिए थी, लेकिन आप आधी सच को नहीं बोला करें, या आप लोग का मर्ज है। इस हार के केस में जो फैसला आया है वो यूसुफ रजा गिलानी को बरी करता है, क्योंकि एक वजीर आजम का काम नहीं होता। कैसे बताएं जरा पूरा फैसला? मैं बता, यही तो मैं आपको बताती हूं। उसमें ये कहा गया है कि एडीसी और डिफरेंट स्टाफ की गलती से ये इनके सामान में पैक हुआ, जो कि वहां के उनके जाती सामान में से नहीं निकला। और 20 साल फैसला पढ़ा करें, लेकिन आप तो रिंग रोड को चलने नहीं देंगे, आप तो पार्टी फंडिंग केस को चलने नहीं देंगे, लेकिन यूसुफ रजा ने ये चलवाया केस जबकि वो ऑपोजिशन में थे, और इतनी सख्त हुकूमत थी कि मेरा हज मिनिस्टर जो है वो भी उन्हीं के दौर में जो है, हमारे दौर में 4 साल जेल में रह मैं आ गया जी। हुआ। मियां साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, नाज़रीन एक ब्रेक, उसके बाद मियां जावेद लतीफ साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने जरा पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस पे भी नाज़रीन बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बड़ी अच्छी खबरें। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तो बात हो रही थी लंदन में जो कुछ हुआ, इसके साथ साथ अंदलीप अब्बास साहिबा ने कहा कि जी कन्विक्टेड लोग हैं जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो रिएक्शन देती है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है और मुआवजा किया है मुस्लिम लीग नून के पिछले 3 साल का, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेहत के शोबे में नून लीग से हमने 124% आगे रहे, हमने ज़्यादा खर्च किए। उन्होंने कहा जी 454 अरब रुपए हमने जो है वो इसके अंदर ज़्यादा खर्च किए। तालीम के शोबे के अंदर उन्होंने कहा जी 323 अरब रुपए हमने ज़्यादा खर्च किए। माहौलियात के अंदर हम 1750% हम ज़्यादा रहे। मुस्लिम लीग नून ने साफ पानी कंपनी के तहत सिर्फ एक प्लांट 1 करोड़ रुपए का लगाया। हमने आबे पाक अथॉरिटी के तहत 30 लाख रुपए में वही जो पानी का प्लांट था, साफ पानी का प्लांट, वो हमने लगाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी मेट्रो बस के ठेके की शिफाफ नीलामी से 8 अरब रुपए की बचत की गई। ये सारी चीज़ों के बाद अपोजिशन के ऊपर अगर एतराज़ात किए जाते हैं तो फिर तो गालबन जायज़ है। और मियाँ साहब आप लोग बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि जी पंजाब के अंदर आपने अगर हुकूमत तब्दील करनी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हम नो कॉन्फिडेंस वोट के अंदर हम भी साथ खड़े होंगे। सर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, आप क्यों ये करना चाहते हैं? मैं मंसूर अली खान साहब आपके इस सवाल से पहले अगर इजाज़त दे दें तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। अंदलीप बीबी जो बात कर रही है ना कि सज़ा जिनको हुई उनके मतलब क्यों ना लोग बोलें, लोगों को बुलवाया जाता है, लोग बोलते नहीं हैं। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहूँगा कि अगर ये मेरी बात सच है तो इसका सबूत ये है कि ब्रिगेडियर एजाज शाह इनके वज़ीर हैं आज भी। वो फरमाते हैं कि नवाज शरीफ अगर 2-3 लोगों की बात मान लेता तो चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनता। मैं नहीं कह रहा, स्पीकर पंजाब असम्बली इनके कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारी जमात को तोड़ा गया, मैंने शिकायत की, ये रिकॉर्ड का हिस्सा मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। मैं इसी तरह ये आज बात करता हूँ, शेख रशीद कह रहे हैं कि अगर चौथी दफ़ा इन्होंने वज़ीर आज़म बनना था तो फिर इनको
आइन कानून की बालादस्ती की जंग नहीं लड़ना चाहिए थी। सर इस पे आ जाए। आ जाए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मगर बदकिस्मती ये है कि जो आज हमें कहा जाता है कि मुआवजा किया जाए मुस्लिम लीग की हुकूमत से आज की हुकूमत का, तो इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी कौम के साथ आप और कोई मजाक नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं कि 35 रुपए किलो मिलने वाला आटा जो है आज 85 रुपए किलो मिल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त पेट्रोल जो था 65 रुपए था, आज 123 रुपए मिल रहा है लीटर। मुझे आप बताएं कि इस तरह दाल, चीनी, घी उस वक्त 140 रुपए था, आज 340 रुपए है। 70 सालों में 140 रुपए पर पहुंचा और 2-3 सालों में ये 340 रुपए पे पहुंच गया। अदादो शुमार जो आप बता रहे हैं, जो हुकूमत वक्त बता रही है, मुझे ये बताएं कि उस चीज़ में मैं फंस के रह जाऊं, क्योंकि मेरी अकल तो काम ही नहीं करती जो इनको बना के देने वाले हैं अदादो शुमार। मैं तो उनको समझने से कासर हूं। हाँ, मेरे जैसा नालायक आदमी ये ज़रूर समझता है, जो मैंने अर्ज़ किया कि आटा आज क्या भाव है, आज गैस बिजली के रेट क्या हैं। मैं आज ये समझने से कासर नहीं हूं कि कितने लोग बेरोज़गार हुए इन 3 सालों में। मैं ये समझने से बिल्कुल कासर नहीं हूं कि आज लंगर खाने कह रहे हैं कि बड़ा काम हमने किया कि हमने लंगर खाने खोल दिए, हमने लोगों को रहने के लिए मुसाफर खाने बना के दे दिए। ओ भाई, मुझे ये बताओ कि लोगों को बेकारी बनाकर, लोगों से रोजगार छीनकर ये कौन सी तरक्की है कि आप लोगों का हाथ से पैसा जो देने वाले थे वो मांगने वाले बना दिए आपने। कल आप भावलपुर जाकर ये कहते हैं कि जनाब तरक्की बड़ी हो रही है, लोग तो खामखा रौला डाल रहे हैं, खामखा कह रहे हैं पाकिस्तान की बर्बादी होगी। लोग यहाँ मोटरसाइकिल बहुत खरीद रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि लोग कारें छोड़ के मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं। आप तबाही कर रहे हैं। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक लेनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस के ऊपर उंगलियां उठाती रही है। आखिर अब क्या जवाब बचता है इस सारी चीज के बाद? कुछ उनसे भी सवाल करते हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है। उन्हें भी तो 3 साल के बाद कोई पेपर निकालना चाहिए जिसमें उनकी परफॉर्मेंस जो एवेल्यूएट की जा सके। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट के बारे में बात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को ये कहती है कि जनाब बुज़दार साहब को हटाएं, पंजाब हुकूमत को तब्दील करें। अगर ऐसी परफॉर्मेंस है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इस सारे मामले को खराब करना चाहती है? शैला साहबा, क्या जवाब है? और अपनी परफॉर्मेंस भी बताइए, आपकी अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है 3 साल के बाद? अच्छा, पहले तो ये है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है कि अगर वो आइन के दायरे में रहते हुए कोई मज़ाहमत कर रही हैं किसी हुकूमत के खिलाफ और कोई लॉबिंग करना चाह रही हैं। अब आपने सिंध हुकूमत की बात की, तो मैं, क्योंकि इन्होंने सेहत के बारे में बात की थी, तो मैं ये कहूँगी कि सिंध में चाहे SIUT हो, इंडस हो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, या साइबर नाइफ, हमारा एक बड़ा बजट इनके साथ होता है। और हमारे सूबे ने एक रिकॉर्ड बनाया है किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट साइबर नाइफ के केसेस में, और फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट के सारी बीमारियों को पूरा करने में। और हमारा वाहिद सूबा है जिसका अपना बिजली घर है, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है, अपने पैसों से हमने 660 मेगावाट बिजली बनाई है और फैसलाबाद को दे रहे हैं। और ये वाहिद सूबा है जिसको इस साल भी 83.8 बिलियन रुपीस की कमी का सामना था बजट में, बजट खसारे में। 803 अरब रुपए के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे कराची में चल रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फॉरेन कंट्री, पूरी दुनिया में सिंध 6ठे नंबर पे है। यहाँ पे ये करप्शन का हम पे लगाते रहे इल्जाम, लेकिन हम पे दूसरे मुमालिक एतमाद कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में सिंध 6ठे नंबर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ठीक है। और इनके लिए मैं ये कहूंगी कि इनके दौर में पाकिस्तान करप्शन में ऊपर आया है। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी है 404 अरब रुपए की करप्शन की, और जो KP में इनके अंदलीब साहब को जवाब देने दीजिए, मैं आखिरी टाइम कम है। निसार ने कहा कि कुत्तों का भी इलाज नहीं हो सकता, और इनके दौर में पंजाब में मियो हॉस्पिटल में एक चपरासी या किसी और कैडर ने एक औरत का ऑपरेशन कर दिया। ये इनका गवर्नेंस। अंदलीब अब्बास साहबा, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जी अभी भी सवाल हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद भी जी। मंसूर, पहले तो मैं
जस्ट ऑन अ स्मॉल नोट कि जो बात मैं कह रही थी मेरे ख्याल है उसको मेरे कॉलीग ही हैं ये मियां जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने खुद ही कह दिया। सारी बात उनकी ये थी कि अगर वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हो जाते नवाज शरीफ साहब तो वो वापस आ जाते। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि सवाए उनको कुर्सी के और प्राइम मिनिस्टरशिप से और कोई उनको शौक नहीं है। वो अगर इंश्योर कर देते कि जी इनके ये हैं तो वो फिर वो वापस आ जाते। मैं तो आपके वज़रा की बात कर रहा हूँ कि सजा गलत थी। बार भाग गया अंजलि बीबी, और वहां जाके ये बात नहीं इस तरह नहीं हुई। भाग गए। नहीं अंजलि बीबी, एक सेकंड में मसूद अली खान मैं करेक्शन करता जाऊं। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने मियां साहब जरा करेक्शन सुन लें जी। मैं आपकी एक सेकंड अंजलि बीबी, एक सेकंड मैं ये अर्ज कर दूं, मैं ये अर्ज कर दूं अंजलि बीबी, मैंने नहीं ये बात कही। मैं तो आपको आपके वज़रा को कोट कर रहा हूं कि वो कह रहे थे कि वो चौथी दफा वज़ीर आज़म आपके वज़रा को कोट किया जी। अगर आइन कानून की बालादस्ती की बात ना करते। अंदलीब साहब जी, मुझे बात करने दें। जी बोलिए बोलिए। हाँ, अच्छा, अब आप आए हैं कि जी इनकी क्या कारकर्दगी होनी थी या है। मसला तो ये देखें, ये कोविड ईयर था, ठीक है। कोविड ईयर में सारी दुनिया तबाह हो गई और आज आपने देखा एक OICCI इंडेक्स है दुनिया में कि किसने बेहतर परफॉर्म किया कोविड में और इकोनॉमिक मैनेजमेंट में। और ये डार साहब ने बड़े शौक से 20 टाइम खत्म हो गया जी। टाइम की कमी अंदलीब साहब, बहुत शुक्रिया। मियां जावेद साहब का बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहब, नाज़रीन कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।